नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु ओडिशार मधुबाबू पेंशन भत्ता को नहीं एबे आसिला आउ एक बड़ खबर। तेबे ओडिशार प्रत्येक गणमाध्यम आपण मैंने यही मधुबाबू पेंशन योजनार भत्ता को नहीं यही गुरुत्वपूर्ण खबरटी आपण मैंने देखिपारे। तेबे आसंतु आलोचना करिबा यही मधुबाबू पेंशन भत्तार केते टंका वृद्धि है कौ माने पाइबे डिटेल्स आलोचना करिनेबा। तेबे यही वर्धित भत्ता टंकाटी कौ माने पाइबे समस्त को मिलिबो ना केवल 80 वर्षर वृद्ध वृद्धा एवं 80% रु अधिक विकलांग थिबा व्यक्ति माने यार लाभ पाई परिबे। आसंतु संपूर्ण खबरटी को जानिनेबा ता पूर्व भिडियोटी गोटे लाइक करंतु एवं भिडियोटी भल लागिले चैनल टी सब्सक्राइब करनेबे एमिति प्रतिदिन नुआ नुआ अपडेट पाइबा पई। तेबे देखंतु आपण माने स्क्रीन रे सीधा सड़क देखि पारुचंती जे बढ़िला भत्ता राशि सरकारंकर बड़ घोषणा एणिकी 3500 टंका मिलिबो भत्ता। तेबे आपण माने जानिचंती जे पूर्वरु मध्य एही 3500 टंका लेखाए बहुत हिताधिकारी टंका पाउचंती। तेबे दर्शक बंधु आज एही भिडियो माध्यम आलोचना करिबा जे कौ माने एही वर्धित मधुबाबू पेंशन योजनार लाभ पाई परिबे बा काहाकू एही 3500 टंका लेखाए मधुबाबू भत्ता राशि मिलिबो एवं एही मधुबाबू भत्ता लिस्ट को आपण माने केमिति देखिबे। जो माने कि नुआ करी आवेदन करथिले सेमानकर भत्ता लिस्ट मध्ये आसी जायछि सेमाने केमिति निजर भत्ता लिस्ट चेक करिबे। एवं भत्ता खबर को नै अन्य एक खुशीर खबरटी आसीछि जे एही मास अर्थात मे मासरे आपण माननकू अधिक 400 टंका लेखाए भत्ता राशि मध्ये मिलिबो ताहा मध्ये आज भिडियो माध्यम जानिबा। तेबे देखंतु प्रथमे जो बड़ खबरटी आसीछि ताहाकू प्रथमे जानिनेबा। तेबे देखंतु एणिकी भिन्नक्षम को मिलिबो 3500 टंका भत्ता। प्रथम पर्यायर 80 वर्ष अधिक वयस्क नागरिक और 80% रु कम होई नथिबा भिन्नक्षम व्यक्ति मानक लागि उभय मधुबाबू पेंशन योजना और जातीय सुरक्षा भत्ता को 3500 टंका को वृद्धि करा जायछि। आसंता जून मासरु मिलिबो वर्धित भत्ता। तेबे आपण माने भत्ता राशि को अपेक्षा करथिले तेबे जानि नियंतु आपण मानक ए वर्धित भत्ताटी केबे मिलिबो। तेबे आपण मानक जून मास शेष रे आपण मानक सरकार 3500 लेखाए भत्ता राशि देबे एवं को माने पाइबे ना जो माने कि 80 वर्ष रु अधिक वृद्ध अटंती एवं जो मानक पाखरे गोटिए विकलांग बा भिन्नक्षम सर्टिफिकेट रहिछि एवं से सर्टिफिकेट प्रतिशत 80% रु अधिक विकलांग बा भिन्नक्षम होइतिले आपण माने एही मधुबाबू पेंशन योजना रे मासिक 3500 टंका लेखाए आपण माने पाई परिबे। तेबे देखंतु सरकार निर्वाचन समय रे बीजेपी सरकार प्रतिश्रुति देथिले जे 60 वर्ष रु ऊर्ध्व समस्त को 3000 टंका लेखाए पेंशन भत्ताटी मिलिबो। तेबे क्षमता को आसिला परे सरकारंकर स्वर बदली जाइछि। तेबे केवल 80% रु ऊर्ध्व वृद्ध मानक 3500 टंका लेखाए भत्ता राशि प्रदान कले। तेबे 80 वर्ष रु ऊर्ध्व जो व्यक्तिंकर संख्या एवं 60 वर्ष रु ऊर्ध्व वृद्ध मानकर संख्या बहुत फरक रही। तेबे 80 वर्ष रु वृद्ध लोक ओडिशा रे खूब अल्प अछंती। तेबे 60 वर्ष रु अधिक वृद्ध जो मानकू सीनियर सिटीजन आमे कहूचु तेबे सेमानक संख्या अधिक। तेबे सरकार जानि सुनी एही 80 वर्षर केवल वृद्ध मानकू 3500 टंका देबाको घोषणा कले। तेबे निर्वाचन समय जो प्रतिश्रुति देथिले जे 60 वर्ष रु समस्त को 3000 टंका लेखाए भत्ताटी मिलिबो तेबे सेटा निर्वाचन जितिबा पई केवल सरकारंकर प्रतिश्रुति थिला। तेबे जहाँ बर्तमान भत्ता खबर को नहीं आउ गोटे बड़ खबर आसी प्रथमे जानि नियंतु जे वर्धित भत्ता नहीं डीएसएसओएस को निर्देश दिया जायछि केवल भिन्नक्षम नुहे वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलिबो वर्धित भत्ता। जून सुधा 80 वर्ष होइतिले मिलिबो भत्ता। तेबे ए जो भत्ताटी मिलिबो को मानन को मिलिबो ना जो माने नुआ करी आवेदन करथिले एवं सेमानकर लिस्ट आसी जायछि। आपण माने पंचायत जाई मध्य आपण माने ही लिस्ट को चेक करि परिबे। आपण मानकर पंचायत रो जो पीईओ अछंती किबा जीआरएस अछंती तांको सहायता रे आपण माने लिस्ट को जाई आपण माने चेक करि परिबे। तेबे सूचना अनुसार मोहन सरकार चलित बजेट रे भत्ता पई 7600 कोटी टंका व्यय प्रदान करिसंती। प्रथम पर्यायर 80 वर्ष रु अधिक वयस्क नागरिक एवं 80% रु कम होई नथिया भिन्नक्षम व्यक्ति मानक लागि उभय मधुबाबू पेंशन योजना और जातीय सुरक्षा भत्ता को 3500 टंका को वृद्धि करने को निष्पत्ति निया जायतिला। देखंतु भत्ता खबर को नहीं आउ जो बड़ खबरटी आसीछि ताहाकू मध्य आपण माने जानि नियंतु जे वर्तमान मधुबाबू पेंशन योजना और जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अधीन रे भत्ता पाउतवा समस्त हिताधिकारी माननकू चलित मई मासरे सेमानकर मासिक भत्ता राशि सह अतिरिक्त 400 टंका सहायता राशि प्रदान करा जिवो। निर्देशिका एसएसईपीडी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तेबे देखंतु केवल एई मास आपण मानकर जूता एवं छता पाई सरकार समस्त को 60 वर्ष रु ऊर्ध्व तथा 80 वर्ष रु ऊर्ध्व समस्त को 400 टंका लेखाए भत्ता राशि रे वृद्धि करिसंती। तेबे 400 टंकाटी केवल एई गुटिए मास पाई। तेबे यूट्यूब रे आपण माने विभिन्न खबर देखिया पाई पाइबे जे 400 टंका बढ़िला भत्ता राशि। तेबे जानि रखंतु जे केवल आपण माने एही मे मास केवल आपण माने 400 टंका अधिक पाइबे केवल जूता एवं छता किनिया पाई। तेबे सेमिति शीत ऋतु रे मध्य 500 टंका एक्स्ट्रा दिया जाय जेमिति कमल किनिया पाई सेमिति गरम ऋतु रे आपण मानकर जूता एवं छता किनिया पाई आपण मानकू 400 टंकार आर्थिक सहायता दिया जायछि। तेबे पूर्वरु बीजेडी सरकार अमल रे एही राशिटी आपण मानकू 500 टंका लेखाए मिलुथिला। तेबे वर्तमान सेही राशिटी को कमी 400 टंकाटी करि दिया जायछि।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭତ୍ତା ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ମୋବାଇଲର ଗୁଗୁଲ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ରେ କେବଳ NSAP ଲେଖି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ NSAPର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନେ 3 ଡଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି 3 ଡଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। এই 3 ଡଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 4 ନମ୍ବର ଅପସନରେ ରିପୋର୍ଟ ଅପସନ୍ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅପସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ଅପସନରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼, ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼। ତେବେ 3 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ଟି ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟେଟ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ରହିଛି ସେଇ ନ୍ୟୁ ଅପସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପେଜ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟେଟ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ସ୍କିମ୍, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଏବଂ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ ଏଇଠାରେ ଚୁଜ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏହି ରୁରାଲ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅର୍ବାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ରୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ରହିଛି, ଏହି କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଅପସନରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ତଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ବେନିଫିସିଆରୀ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଶୋ କରୁଛି, ଟୋଟାଲ ବେନିଫିସିଆରୀ, ଟୋଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଡ୍। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପାର୍ସନାଲି କେମିତି ଦେଖିବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଟଚ୍ କରିନେଲି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟଚ୍ କଲି, ସେଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଗଲା ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଆସିଗଲା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବ୍ଲକଟିକୁ ବା ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇ କ୍ଲିକ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟଟି ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହୋଇଛି, ତେବେ ସେହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଟଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟିକୁ ଟଚ୍ କଲେ, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପର୍ସନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର, ବେନିଫିସିଆରୀ ନାମ, ଏଜ୍, ସ୍କିମ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ମୁଡ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ନା ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଶୋ କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ୱାଇଜ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ୱାଇଜ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ନିଜର ପର୍ସନାଲି ନାଁଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ବାହାର କରି ଆପଣମାନେ ନିଜର ନାଁଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମଟି ରହିଛି, ସେମାନେ ଜୁନ୍ ମାସରେ 3500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।